नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि। पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। तथा च मंगलनीराञ्जनदीपं दर्शयामि। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका स्वरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। घेऊन पंचारती करू बाबांचे आरती। करू साईंचे आरती। करू बाबांचे आरती। उठाओ उठाओ बांधव ओवाळू हार माधव। साईर माधव ओवाळू हार माधव। करुणे आस्थिर मन पाहू गंभीर हे ध्यान। साईंचे ध्यान पाहू गंभीर हे ध्यान। कृष्णनाथा दत्त साई जडो चित्त तुझे पायी। चित्त बाबा पायी जडो चित्त तुझे पायी। आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा। चरण रजात द्यावा दासा विसावा। भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जाळूनी आनंद। स्वरूपेला हे लंग। ओमोच्छोदनादावी निज डोळा श्रीरंग। डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा जयामणी जैसा भाव
तैसानुभव दाविसे दया घना ऐसे तुझे माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हर संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसे अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार गुण परब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला स्वामी दत्त दिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागण्याची आता तुम्हा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातुत निर्मल तोया निज सुख पादावे माधवाया संभळ आपुनी भाक आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजात द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माथा जय देव अवतरसे तू येता धर्माते ग्लानी नास्ते कांना हे तुला विष्णु जबरने दाविसे नादानेला असंख्य रूपाने हरसे दीनांचे तू संकट विनरजने जय देव दत्ता अवधूता साये अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव यवन स्वरूपे क्या दर्शन त्वादिलने संशय निरसुनिया तद्वैता घालविले गोपी चंदा मंदा त्वांचे उद्धरिले मोमिन वंशी जन्मुनि लोकातारियले जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव भेदन तत्वे हिंदू यवनांचा काही दावायासे झाला पुनरपि नरदे पावसी प्रेमाने तू हिंदू यवनाही दाविसे आत्मत्वाने व्यापक साई जय देव दत्ता अवधूता साये अवधूता जोडून करतव चरणी ठेवी तो माता जय देव
जय देवा देवा साईनाथा त्वत्पदनत भावे परमाया मोहित जन भोजन जनि भावे त्वत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशिल दरिद्र त्वद्भज कृष्णाने गावे जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहू याहू अवघे जन करू बाबांचे वंदन साईचे वंदन करू बाबांचे वंदन करू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव माझे आई गालिंग डांगण वंदीन चरण डोळ्यान वाहिन रूप तुझे आनंद बोधिन भावे वाळीन म्हणे नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम जद्देन जद्यमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानस्य जन्म यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सवे कामान् कामकामाय मय्या कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यमराज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्दवर्याः ईशात् सार्वभौमः सार्वा युषान्दानापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिदितरप्तेशलोको भिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविक्षुदस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदयति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंतातुलाते कसेरे स्तवावे अनंतातुलाते कसेरे नमावे अनंत मुखांचा शिदेशेष गाता
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मने त्वत्परा नित्य भावे पुरावे करे भक्ति साठी स्वभावे करावे जगाता हृदय मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदा दावया संत लीला विषयाज्ञलोका परिजो जनाला परिअन्तरिज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वरालाधलायं महामानवाचा नरासार्थका साधनीभूत साचा गुरु साई प्रेमा गयाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे करुषान अल्पज्ञ बाला करावे अमाधम्य चुम्बो निराला मुखी घाल प्रेमी हराव्यास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुरादिक ज्यांच्या पदावंदिताते शुकादिक जाते समानत्व देते प्रयागादि तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाले सदा रंगले चित स्वरूपे मिळाले करी रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहने राज हातार्याता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा ये वासाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वव्यापक तू श्रुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये बा काशे स्नान जप प्रतिदिवसे कोल्हापुर भिक्षेसी निर्मल नदी तुमका जलप्राशे निगरा माहुर देशी ऐसा ये बा धोळे लोंगत से वाम करे त्रिशूल डमरू धारे भक्ता वरद सदा सुखकारे देशील मुक्ते चारे ऐसा ये बा पाये पादुका जपमाला कमंडलो मृगछाला धारण कर सेवा नाग जटा मुकुट शोभतो माता ऐसा ये बा तत्पर तुझ्या जे ध्याने अक्षय त्यांचे सदने लक्ष्मी वास करे दिनरजने रक्षस संकट वारुणे ऐसा ये बा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे काया नाव से हर गुण गाया ऐसा ये बा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वव्यापक तू श्रुतिसारा धनुषया त्रिकुमारा बाबा ये बा सदा सद्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संहारहेतुं
स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायुनाथं भवद्भान्तविगवौ समार्ताण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणन्त्वा नमामीश्वरं सद्गुरुं सायुनाथं भवाम्बोधिमग्नार्थितानां जनानां स्वमानाश्रितानां स्वभक्ते प्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायुनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाभिभासात् सुधास्त्राभिनम्ति तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायुनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याभिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां पूर्वतां भोक्तिमुक्ते प्रदत्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायुनाथम् अनेकाश्रुतातर्क्यलीलाविलासे समावेशकृतेषा नभास्मत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायुनाथं सतां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैषौ स्तुतं सन्नमध्ये जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायुनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् उदेताः प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायुनाथं श्रीसायेश कृपानिधे कृणां सर्वार्थसिद्धिप्रद युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं दाता विवक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं हृदाञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साय परेशपादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तम भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभु माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा शरत्सुदाशुं प्रतिमं प्रकाशो कृपापात्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययातापमपाकरोतु उपासनादैवत सायिनाथ तवैर्मयोपासनिना सुतस्त्वं रमे मनो मे तव पादयुगमे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जका प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूर्णचित्ता तत्पादसेवनरता सततञ्च भक्त्या संसारजनयदुरितो धविनिर्गतास्ति कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति सूत्रमेतत्पठेर्भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। राजा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। श्री साईबाबांच्या दरबारात आपले सहर्ष स्वागत आहे। एक महत्वाची सूचना, समाधी मंदिरात दर्शनाला जाताना आपापले मोबाईल फोन्स आणि कॅमेरा स्वतः बरोबर न ठेवता कृपया संस्थांच्या लॉकरमध्येच जमा करावे। तसेच गर्दीमध्ये प्रत्येकाने आपले स्वतःचे खिसा, पाकिट, पैसे आणि इतर चीज वस्तूंकडे व्यवस्थित लक्ष द्यावे। विशेषतः स्त्रियांनी आपापली छोटी मुलं आणि दागिने काळजीपूर्वक सांभाळावी। श्री साईबाबांची कृपा आपल्यावर सदैव आहेच। धन्यवाद। ओम साईराम। श्री साईबाबा के दरबार में आपका सहर्ष स्वागत है। एक जरूरी सूचना, समाधि मंदिर में दर्शन को जाते समय